science required to make this statement. हमारी liability सबको पता होती. When we are to pay as a country, the sovereign liabilities, the commercial liabilities, they're all documented globally. It's a village now. So when you declared macroeconomic unstable country, which was declared in January, February 2013, then the new inflows of dollars stopped. Now that's easiest thing to do. Then if the inflows are not there and the average ballpark figure of imports and exports can be calculated, so the prediction was 6 to 7 months default. State Bank at $6 billion, the reserves, 4.6 billion were to pay out in the next 6 to 7 months. So that's what was the state of economy in January, February 2013. We were lucky, we won the election, we took the responsibility, and obviously, we tried to work hard. We didn't waste our nation's time to, make up our mind whether we'll go to IMF, we will not go to IMF. We took oath the 7th of June 2013. We presented budget on 12th of June 2013. We got the budget out in the last week of June 2013. We signed the IMF agreement on 4th of July. So, you have to move fast. The nations do not have time to waste. So, you saw that the country, which was macroeconomic unstable country, no one was willing to do business with this country, reached to a stage within a short period of 3 years that by 2016-17, by 2017 you were the 24th largest economy of the world. You were predicted by not me, not a Pakistani Adara, but PricewaterhouseCoopers. We all have a respect for that Pakistan will join G20, the premier global economic club, by 2030. I think it would have been our national duty that we should work together and we should take Pakistan and reduce that timeline from 2030 to as much as we can, and it was possible. This is the only tenure when all the multilateral heads of institutions visited Pakistan. I'm reminding you because the people have short memories and you're too busy like I am, so it is easy to forget what happened in the last few years. World Bank President Dr. Kim came here. Shri Mulyani, who was the MD of the World Bank, she came here. These days she's finance minister of Indonesia. The president of Indonesia took her from the World Bank. She was, followed by the president MD of IMF. She was MD. She visited. Christine Lagarde, the MD IMF, visited. President Nako of Asian Development Bank visited. President AIIB. Reason I'm telling you, you quote any tenure where all the heads of financial institutions visited Pakistan, and right sitting in this very much city, in Serena or in Marriott, they had all praises for Pakistan. And what praises? That Pakistan is all set to take off, and you name the rating agencies which did not upscale the rating of Pakistan. So as a consequence of that combined national effort, I'm not taking the credit that I finance minister tha. It's a combined effort. So where we reached to a low, food inflation of 2%, 2017, CPI 4%, the policy rate, 5.5%, highest reserves, the stock exchange, which there was always stumbling blocks for a decade, not to be allowed to be demutualization and the merger, we forced to get it done. The dividend to Pakistan was that you moved to from frontier to emerging markets. You moved from 19,000, the index points on the polling day in May 2013 to you crossed 50,000 points within a period of 4 years. You became the best stock market of South Asia. You became the 5th best in the world. Your stock market capitalization went $100 billion. The 70 billion was the external debt at that time. It's a shame where we moved in the next few years. Today, our market capitalization stock changes $22 billion. We have lost more than 78 billion capital market. You see, these are challenging things. We should reflect. And I think today we have very high, budget deficit. We have a high fiscal deficit. We have inflation. We have 21% policy rate. Can we do business? You can't. So I think you have a greater responsibility. Please, I always, appeal that all professionals must dedicate little bit percentage of their time for the country's welfare as well. So
Right now, it was a great challenge. We have reached from, starting from being 24th economy, the net result of, 4 years of the 2010 project was that in 2022 we reached 47th economy of the world. It's a matter of great, sadness. It should not have been. We should have been closer to the G20 now. We should have been 21st, 22nd. Your neighboring country has left UK behind by going one notch above. So you see, this is a great challenge. But I don't want to, because I'm sure you had a very hectic day. For example, abhi Moti wala sab keh rahe. Now there was 9 cent agreed tariff. Yes, there was, but the budget allocation was 25 billion. So at the same time, be fair. Where you are getting at 9 cent, maybe 150, 140 rupees, you're getting 285 rupees. You see, we can't be selfish. It's a challenging time. Rise above the selfish interest. We have to be ready to be part of this, sacrifice process. हमें पाकिस्तान को से बाहर निकालना है. कोई alone नहीं निकाल सकता. It was a very brave decision on the part of the present government, that last year it was a very easy thing. Everybody knew where the ship is going. It was a very brave thing, and they have lost a lot of political capital. The country was landed by undoing, not performing, but undoing what has been done on the account of sovereign commitments with the multilateral donors, particularly IMF in 2019. Can you afford that? No. Your credibility was eroded. There was no trust anymore in the system. So the things have become very difficult. और ऊपर से geopolitics है. दुनिया इस वक्त ग्लोब में बहुत pulls and pushes हो रहे. Obviously, countries are trying to leave other countries behind. So उसको हम आज नहीं टच करते. लेकिन क्या ये मुल्क आगे जा सकता है? मेरे नजदीक बिल्कुल जा सकता है. You see, as we should have hope, and we should try our best. ये अभी जो ये है ना जी, यानी फियर फैलाने वाली बात और एक घबराने वाली बात, उससे काम नहीं चले. It is no different than 98-99, by the way. The first time I took the responsibility from Commerce Minister as Finance Minister was after the detonation. पाकिस्तान का स्टेट बैंक के पास $414 million थे उस दिन. I'm talking 6 November 1998. Pakistan rupee had touched 69 rupees in the open market. क्या उस वक्त सर्वाइवल का चांस था? द होल, आपका ख्याल है कि आप एक न्यूक्लियर कुव्वत बन रहे थे एंड आपको वेस्ट में मुबारक की तारें भेजनी थी? आपको भूखे भेजने थे अपने एम्बेसडर्स के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. दे वर अप देयर इन आर्म्स टू टीच यू अ लेसन. $2 billion की उस वक्त 6 नवंबर तक लायबिलिटीज एक्यूमुलेट हो चुकी थी. रॉयल्टीज, shipping lines, airlines, multilateral payments. भी अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने सर नीचे करके काम किया. We cleared the $2 billion. We took the $414 million to $2.399 billion reserves. उस वक्त तो इंपोर्ट ही आपकी $8.5 billion की थी. It was more than three months. So I have a very strong faith. This country has a resilience. This country has a future. तो हमें सबको हिस्सा डालना है ना. ये नहीं है कि मैं बैठ के मैं क्रिटिसाइज तो कर लूं कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया. हैव टू आल्सो मेक एफर्ट्स टू गेट द कंट्री आउट ऑफ दिस जैम, जहां हम फंस गए हैं. तो ये कंट्री हैज ए ग्रेट रेजिलियंस एज आई सेड. अभी हमें किधर जाना है वो हमने कोशिश की है इस बजट में कि जो 0.29% पे आपकी जीडीपी ग्रोथ गई है. अभी वो कमेंट सुन रहा था मैं अपने भाइयों का, व्हेन आई जस्ट वॉक्ड इन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी इंपोर्ट्स कॉन्टेक्ट हुई. व्हाट चॉइसेस यू हैव, व्हाट चॉइसेस यू हैव. जब आपको विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान सुबह शाम ये कहा जाएगा कि डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेचारे बिजनेसमैन को आप कैसे ब्लेम करेंगे? वो दे गेट डिसहार्टेंड. Obviously, they're tired. Many of them have moved, according to my information, out of country. तो ये एक choice थी. World also was expecting that we would default. They may be surprised today why Pakistan doesn't default. This government decided, particularly when I came back, there was a plan to go to multilateral donors for the
debt restructuring and rescheduling, I said nothing doing. There was a plan to go 2 years extension in the maturity of the bond which was coming to in December 2020. I said nothing doing. We should behave with dignity. We are a sovereign country. تو اس کے لیے پھر آپ کو تکلیف تو کرنی پڑی نا. Obviously, who would know better than you all chartered accountants that how to manage your finances. اگر ایک گھر میں تکلیف آ جاتی ہے, ایک بزنس میں آ جاتی ہے, ایک انڈسٹری میں آ جاتی ہے, تو یو مینیج اکارڈنگ ٹو کیش فلوز. اور وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے سوورن کمٹمنٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ مسٹ بی پیڈ آن ٹائم. This was the item and priority number 1 in the last over 7 months I have been here as fourth time finance minister. I was asked and I have taken this challenge. It wasn't, I knew that where we are standing and the things when it went in the Ministry of Finance were much deeper problem than I could see from a distance. تو بات یہ ہے کہ ابھی کیا اگر ہم نہیں کریں تو کون کرے گا؟ وہ تو لوگ خوش ہوں گے. Your being a nuclear power, your being a missile power hasn't been digested by most of the world. Maybe some Islamic world happy that their brother is a lead country and has this capability, but the others haven't forgotten. So I can't dilate much on this as a sensitive subject. تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو پوری کوشش ہے ہماری اس بجٹ میں کہ وی شوڈ موو دی کنٹری ٹورڈز گروتھ, کیونکہ یہ ایک ہمارا مونوٹنی ٹوٹے گی, یہ ایک وشس سرکل ہے. آئی پرسنلی ایز پروفیشنل اینڈ بیسڈ آن مائی لٹل ایکسپیرینس آئی بین لائک موتی والا صاحب, آئی بین پریزیڈنٹ ہار چیمبر ایز ویل right back in 92-93. I've been vice president of the Institute of Chartered Accountants. I've been council member. So مجھے profession کا بھی پتا ہے, مجھے business کا بھی پتا ہے. The devaluation is the mother of economic evil. Now most of our people do not understand, including many of my colleagues, in the politics. یہ جب trigger ہوتا ہے تو this vicious, cycle starts. میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ half of your, I'm sure many business, you are dealing with your clients, half of the used to be pegged, by the way, open interbank market کے بیسس کے اوپر, جسے ریل کہتے ہیں. I am the one who introduced in February 99 when once we were settled down, the currency came down from 69 to 52, we started clearing the backlog, reserves started building. So then February 1999 میں we moved to this open interbank system, جو آپ آج دیکھتے ہیں کہ جی وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کا جو ایک سسٹم جو ڈیویلیویشن کا ہے, وہ جب بھی ہوتا ہے آدھی آپ کا جو اوورسیز امپورٹر ہے آپ کے ایکسپورٹر سے موسٹلی ڈسکاؤنٹ لیتا ہے کہ جی آپ کو یہ گین مل گیا, آدھا ڈسکاؤنٹ دے. باقی آدھا سے زیادہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف لیونگ گوز اپ. The gestation period is maybe 6 to 8 weeks. 2 مہینے میں 15 ہو جاتا ہے. And then the new cycle starts. And this never ends. وہ ہمارا جو ٹوٹا ہے, I mean, as late as 12th of December 2017, you may Google after this Bloomberg, after this meeting, وہ کہتا ہے کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 2014, except a recent slide. تو ریسنٹ سلائڈ سے شروع ہو گیا, لیفٹ اراؤنڈ 22 of November 2017. اس کی ایک اور کہانی ہے کہ کیوں میں نے چھوڑا. I believe in fiscal discipline. Democracy alone will not take this country off. You have to couple it with the fiscal discipline. I paid price in 98, 99. I paid price in 2022, 2017. I don't regret. I tried to put, now I think people understand کہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چلے گا. اگر میری بات 5 سال پہلے مانی ہوتی تو آج ہم ادھر نہیں کھڑے ہوتے جدھر کھڑے ہیں. All I was preaching that we should spend external resources and we should commit national external resources for future to the extent we can afford and according to the cash flow. ہم نے نہیں کیا, آج ہم کھڑے ہیں ادھر جہاں کھڑے ہو گئے آج. Is it should I be depressed and میں دل چھوڑ دوں؟ نہیں. I still have faith in God Almighty Allah. The country is assets solvent. The second other side of the picture,
which you should be telling your clients who consider کہ جی ادھر سے آپ فلان کنٹری میں چلے جائیں اور فلان کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جائیں اور 183 دن وہاں رہیں. دس کنٹری ہیز اے فیوچر. پاکستان کے اگر 100 بلین کے ڈیٹس ہیں, آئی لیفٹ ایٹ 70 بلین, ٹوٹل $100 بلین, یو ہیو ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس ان پاکستان. یور ون ایسٹ alone, جو آپ کا گیس پائپ لائن ان پاکستان, ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ, از $50 بلین ورتھ. آپ اگر آج لگائیں تو ریپلیسمنٹ کاسٹ. آپ کے ریکو ڈیکن تو آپ کا منرل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تو 6 ٹریلین کہتے ہیں, میں اس کو 3 ٹریلین گنتا ہوں, انکلوڈنگ ریکو ڈیکن ان ایلوکیٹڈ مائن. تو ہمیں کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو موو دس کنٹری. اٹس اے کولیکٹو ورک. ہر ایک کو حصہ ڈالنا ہے. کرٹیسزم تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم سارے مل کے کریں گے تو میرا فیتھ ہے ہم اللہ پہ وی کین ٹیک دس کنٹری فارورڈ. اب ہم نے کیا کیا ہے اس بجٹ میں؟ اس بجٹ میں ہم نے بیسیکلی فوکس کیا ہے کہ دی گروتھ ڈرائیورز کون سے ہو سکتے ہیں. آئی ایم شیور یو آل پروفیشنلز یو نو ویری ویل. آپ کا ایگریکلچر کوئکسٹ آپ کو اس کا ریٹرن ملتی ہے. ہم نے اس سال کے ڈیورنگ دا سال بھی اپنی پیکج دیا. یو سو دیٹ دس از دی ایریا ویئر یو گاٹ دی پازیٹو ڈسپائٹ سو بیڈ کنڈیشنز, یو اسٹل گاٹ دی پازیٹو جی ڈی پی گروتھ. آپ کی تو سروس اور جو مینوفیکچرنگ اس کو یعنی ایوریج ڈاؤن 0.29 پہ لے گئی ہے. تو اس کے لیے ایک ہم نے ایگریکلچر چوز کیا. سیکنڈ وی ہیو چوزن دی آئی ٹی سیکٹر از اے گریٹ پوٹینشیل. آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ٹرپل ڈیجٹ آف بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے. آج تک ہم اس کو ٹیک آف ہی نہیں کرا سکے. وی ٹرائی ٹو جسٹ انٹروڈیوس دی انسینٹیو وچ دی انڈسٹری وانٹس, جو انہوں نے کہا ہے. Agriculture may be very aggressive. I'm sure you would have not repeat. I can repeat all that detail, but I'm sure you're already aware. You would have listened my speech. You've seen the finance bill, and everything is available. The third thing is SMEs. The backbone of the developed world economies is the SMEs, small and medium enterprises. Japan, Germany, جو industrial giant بنے وہاں SMEs has taken the lead role. تو ہمارا SMEs is very کمزور unfortunately. So we have tried to push the SME جو ہے سیکٹر. اسی طرح ہمارا چوتھا فوکس کہاں ہے اس بجٹ میں کہ جی ہمارے جو بہن بھائی ہمارے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ دے سینڈ یو 90% آف دی ایکسپورٹس کو ہم کتنا دیتے ہیں, پریفرنس بھی دیتے ہیں, اس کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں. ابھی موتی والے صاحب بھی وہی باتیں کر رہے تھے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے ایز اے کنٹری. And as of now, they are giving you almost, this almost matching to the exports. So we have given special incentives in this budget. اور ہم نے ان کو they must be recognized. They must be جو $50,000 سے کم زیادہ ایک سال میں آپ کو بھیجتا ہے. I think you should give him some special card. There were 3 type of cards which in the past میں نے کہا چوتھا کارڈ یو انٹروڈیوس کرے. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, ڈائمنڈ کارڈ دیں ان کو, پریولیجڈ وہاں ٹریٹمنٹ دیں ان کو, گریٹسٹ پاسپورٹ دیں. کیا گریٹسٹ پاسپورٹ یہ چند ہم لوگوں جیسے ہیں؟ Why not give them greatest passport? Recognize them. They're contributing in your economy. ان کو آپ ایک نان پروہیبٹڈ بورڈ کا لائسنس دیں, ان کو پریولیج ٹریٹمنٹ دیں دی ہائی کمیشنز اینڈ امبیسیز وین دے گو. یو شوڈ ریسپیکٹ دیم. یو گیو دیم فاسٹ ٹریک امیگریشن ایٹ یور ایئرپورٹس. سو وی آر گوئنگ فار آل دیز تھنگس. اس طرح ویمن امپاورمنٹ از امپورٹنٹ فوکس ان دس بجٹ. ایجوکیشن از امپورٹنٹ فوکس, آلدو ایجوکیشن ہیز بین ڈیوالوڈ سبجیکٹ. اینڈ اس کی ڈیولیوشن کے ساتھ, اف یو ریکال 18th امینڈمنٹ کے ساتھ there was NFC award جو ریوائز ہوا. اس سے پہلے the federal government used to have 5% cut as administrative charges. یہ عبداللہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, کاٹتے رہے FBR میں بیٹھ کے جو ڈیجیٹل پول ہوتا تھا. اور 57.5% used to go to the federal government. The account number 1, 42.5 used to go to the provinces. Since you devolved the subject, you abolished the concrete list in 2009. I was part of that as senator and parliamentary leader. تو آپ کی فسکل اسپیس آپ نے کی. انفارچونیٹلی وہ فسکل اسپیس تو چلی گئی, بٹ دی ایجوکیشن کے اوپر آپ ابھی بھی جس طرح خرچ ہونا چاہیے صوبوں میں وہ خرچ نہیں ہو رہا. ایز اے کانسیکوینس دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز بین فورس ٹو کیپ اسپینڈنگ. اس بجٹ میں بھی وی ہیو آلموسٹ 120 بلین روپیز فار ایجوکیشن, بٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح ہیلتھ کی ہے. Construction industry is another one where a lot of
economic activity is generated and it's possible. We have introduced some incentives there. Energy के ऊपर we have focused ourselves. तो ये हमारे सारे जो incentives हैं, we have इसके बावजूद बड़ा modest हमने target रखा है कि which is 3.5%. करीबन तीनों एरिया, services, industry and agriculture, it should give us 3.4, 3.5 और डिटेल है, but average is 3.5% GDP growth. Now मुझे अभी मैं जब आया तो मगरिब का टाइम था, तो मैंने पूछा आपके प्रेसिडेंट साहब से और तोला साहब से, मैंने कहा यार कोई लिस्ट है कि जो हमारे साथियों ने अपनी तकारीर में, अपनी डिस्कशंस में, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ऑन जूम जिन्होंने ज्वाइन किया, कि जिन्होंने कोई अनोमलीज, कोई इश्यूज फ्लैग की हो, तो वो लिस्ट तो कोई नहीं. आई विश कि इट वाज देयर सो आई कुड एड्रेस प्रैक्टिकल, क्योंकि वो मैं लिखी लगाई तकरीर को मैं पढ़ दूंगा, कोई मसला नहीं. आई थिंक लेट्स बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी इंटरैक्टिव सेशन. तो मुझे इन्होंने एक चीज बताई है, उसका मैं जवाब देता हूं. फिर ओपन द फ्लोर. मुझे ये कहने लगे जी कि ये कह रहे हैं कि 7,200 का जो बजट इसका फेडरल टैक्सेस का जो टारगेट अभी रिवाइज एस्टीमेट है, उसके मुकाबले में हुकूमत ने बहुत ज्यादा 9,200 का रख दिया. नाउ आई एम अमेज्ड. ये बैठे हुए हैं फॉर्मर FBR चेयरमैन. इट इज वर्कड आउट साइंटिफिकली. आपकी अगले साल की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जॉइंट वर्किंग है, वो कहती है कि पाकिस्तान में 21% अगले साल इन्फ्लेशन हो, द फिस्कल ईयर 23-24. अब ये बाय द वे ये CPI है. इस वक्त भी जो 11 महीने के नंबर्स है वो 29% है. यू नो यू रीड समवेयर 35%, 39%, वो मंथ टू मंथ इस तरह होता है. योर 11 months cumulative number is 29%. Your core inflation, which actually matters, and that is more important, that is right now 16 से 17% in देहातों में, रूरल एरियाज में, और आपके शहरों में इट इज 19 से 20. यू कैन से एवरेज 19.5. जो CPI इस वक्त 29 से 11 महीने, उसके अगेंस्ट उन्होंने 21 दिया. दोस्तों कोर इन्फ्लेशन शुड बी वेल बिलो 4-5% कम से कम, इफ नॉट 8-9% इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. उससे दैट 21% इज नंबर 1 देयर. जो हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको आज सिखा ही दूं, शायद आप में से फ्यूचर में कोई चेयरमैन FBR बन जाए. हाउ वी वर्क आउट द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन. दिस इज 21%, एंड देन यू एड द ग्रोथ, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 3.5. ये हो गया 24.5%. और 24.5% को आप 72 से जरा लगा के फैक्टर तो निकाल लें कि क्या निकलता है. तो यू ओनली नीड अबाउट 223 बिलियन मोर ऑफ एडिशनल अमाउंट टू रीच 9,200. जी अली साहब तुसी कर रहे हो, की निकले है? यू आर क्लोज टू 9,000. नो, मैं ये इतने परेशान नहीं लोग ये कह रहे, मैं कि यार तुसी नहीं समझाया इन्होंने कि किस तरह कैलकुलेट होता है. सो शायद इन्होंने अभी सोचा नहीं कि ये अब फ्यूचर में FBR में चेयरमैन लगेंगे. वो जो बैठा हुआ उसको पता है, अब्दुल्ला यूसुफ को पता. सो यू सी वी हैव अ साइंटिफिक, देन यू एक्चुअली ऐड द पॉलिसी मेजर्स, देन यू ऐड द रेवेन्यू मेजर्स. जनरली पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो इंटरनेशनल अदारे नहीं मांगते. वो कहते हैं शायद ये यू मे नॉट, फॉर एग्जाम्पल एनफोर्समेंट, आई से मैं बड़ी जबरदस्त एनफोर्समेंट करूंगा और मैं आपको 200-400 बिलियन अगले साल जो चोरी होता है उसको कम करूं. दे विल नॉट एग्री, दे विल ओनली एग्री टू मिनिमम नंबर. सो अब आ जाते हैं कि कौन से 223 बिलियन के जो न्यू मेजर्स हैं. दोज मेजर्स आर नथिंग बट टू डिस्करेज डॉक्यूमेंटेशन. वी हैव टोटली अवॉइडेड कि कोई ऐसी चीज ना हो जो कि डायरेक्ट कोई यानी कॉमन मैन के ऊपर जिसका खुदा न खास्ता असर हो. तो हमने उसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया. और वो नंबर्स आपके पास मैंने बजट में सारे मेजर्स फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई स्पेल्ड आउट. और बाय द वे my budget speech and the finance bill is available on the Ministry of Finance website. Late this afternoon we have put it on, so anybody who wishes to see the breakdown, the detail, it's all available there. तो मैं समझता हूं कि we have a very bright possibility of going back where we left. हमारा जो टारगेट है, जो डिक्लाइन था, that has stopped. अभी स्टेबिलिटी पे हम आए हैं. We are now stable, but we have to move towards back to the growth trajectory. From decline to stability to growth. Growth जो है वो हमें हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरे नजदीक, that you re-achieve the 2017 macroeconomic indicators.
You come back to 24th economy to begin with. And then you aim at the next target जो आपको प्राइस वाटर हाउस ने 2016-17 में कहा कि पाकिस्तान is going to be part of G20 by 2030. So ये एक हमारा होना चाहिए. You are professionals. Please educate your clients. Tell your जितने आपके राब्ते हैं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, it's a spread. मेरे पास जितनी चेंबर्स आई हैं पिछले 2 महीने में, फेडरेशन है, सियालकोट है, लाहौर है, फैसलाबाद, जितनी चेंबर्स आई हैं, जब मुझे मिल के जाते कहते हैं सर हम तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾयूस हो गए ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ. आप हौसला बढ़ाएं. यू आर प्रोफेशनल्स, यू कैन डू दैट. प्लीज शेयर विद देम. और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमको खुदा ना खास्ता को बदनीति से कर रहे हैं. हमारा मुल्क है, हमारा फ्यूचर है. और मैं जैसे आपको कहा है, मैंने आपको गिनवा दिया कि मैंने छोड़ा था $70 बिलियन इस मुल्क के एक्सटर्नल बैरूनी कर्जे थे. आज $100 बिलियन चलो उसको ले लेते हैं. कर्जे और अदायगियां जो कि लाइबिलिटीज आर नॉट पेएबल बाय द स्टेट, वो जो प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल अपनी को पे एज यू पे कुछ चीजें खरीद ली, कोई डेफर्ड पेमेंट पे खरीद, उसको भी डाल लेते हैं 130 बिलियन. वही आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3000 ट्रिलियन मैंने डिवाइड 6000 बिलियन को मैंने उसको डिवाइड किया बाय हाफ. ये आपके वर्चुअली वेरीफाइड एसेट्स हैं. सो हमें अपना भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए. वी आर रोलिंग आउट एग्रीकल्चर के ऊपर आने वाले आप महीनों में देखेंगे एज इसका जो टेन्योर है इस गवर्नमेंट का, कि वी विल बी रोलिंग आउट वेरी मेजर इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर. मजीद ये जो इसमें दिए हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जी हम जो है वो इस मुल्क को, मैंने कल भी कहा है कि एक बॉन्डेड जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी दे दें इसके लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए. अगर आपके मुल्क में होगी तो अभी आप देखते हैं कभी कोई शॉर्टेज हो जाती है हर 2 साल 3 साल के बाद. भाई प्रॉपर्टी किसी की होगी, एफपीआर पैसे ले नहीं सकता, जाहिर है ये जरूर क्या है उनकी तकलीफ है, पर द प्रॉपर्टी विल बी हियर, यू विल हैव अ 24 आवर नोटिस व्हाटएवर यू नीड. लेकिन हमारी जो सिस्टम है ये इतना रिजिड और रिस्ट्रिक्टिव है कि ये ब्लॉकेट्स क्रिएट करता है. सो we have made up our mind, this government, that we have to introduce this bonded storage facility for the petroleum products. और इंशाअल्लाह you will see कि हम इसको बड़ी जल्दी करेंगे. और hopefully next before 30th of June inshallah. I'm after it as chairman of the Economic Coordination Committee of the Cabinet. हाँ, हम sovereign wealth fund inshallah लाएंगे. The countries, Indonesia was in very bad shape few years back. Egypt is not out of crisis. Both countries have set up their sovereign wealth fund. I don't know how many of you would have known कि पाकिस्तान कितना एसेट सॉल्वेंट है. भाई 130 बिलियन की लायबिलिटीज है, 3000 बिलियन के एसेट तो मैं आपको गिनवा रहा हूं. हाउ मेनी टाइम्स यू नीड. सो ये हमारी लिक्विडिटी क्रंच है. कौन कहता कि नहीं है? दैट वी हैव टू ऑनरेबली डिग्निफाइड तरीके के साथ, बजाय हम जाएं अपना कशकोल लेके जी हमें माफ कर दें, जिसको हेयर कट कहते हैं दुनिया में, या हम दे नहीं सकते इसको, ये कर दे वो कर दे. ये डिग्निटी नहीं है. जब हमारा पोटेंशियल है, हमारे पास अल्लाह ने दिया, हमें उस तरफ करना चाहिए, हम उसको एक्सप्लोर करें. तो मैं समझता हूं कि आप मेहरबानी करके ये प्लीज फॉर द कंट्री से आप ये जरूर अपनी जिम्मेदारी को चंद हफ्ते में चंद घंटे ही खर्च करें, लोगों को बताएं, लोगों को आप उम्मीद दें, लोगों को बताएं भाई कहीं पाकिस्तान इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, हम इंशाल्लाह विल टेक ऑफ. तो इसी तरह आपकी जितनी बिजनेस कम्युनिटी की जो एक कॉमन डिमांड थी, मोस्ट ऑफ द चेंबर्स वुड रेज इट व्हेन दे मेट मी इन द लास्ट फ्यू वीक्स, कि जी वो आपको याद होगा हमने उनको एक दिया हुआ था कि जी आपने एक साल में आप एक्स अमाउंट 10 मिलियन रुपीज होता था, इफ यू रिकॉल. मैं सेक्शन 411 सेक्शन की बात कर रहा हूं. तो वो होता था, वो बिजनेस पीपल है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो अवेल करते थे. वो जो आते थे कभी हमारा तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, रुपए की वजह से दुगना तिगना हो गया है, हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि हम जाहिर है कि थोड़ा बहुत होता है जी. मैं यू नो बेटर देन आई एम आउट ऑफ प्रोफेशन सिंस 1980. सो मुझे नहीं पता कि आजकल क्या क्या वहां क्या कहते हैं फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये कोई वो दैट इज योर सीक्रेट्स. आई एम आउट ऑफ इट नाउ ऑलमोस्ट 43 ईयर्स अगो. लेकिन वो उनकी ये डिमांड थी, और वो आने वाले जो गवर्नमेंट थी पिछली उसने उसको और आधा कर दिया, 5 मिलियन कर दिया. दूसरी तरफ जब ये 10 मिलियन था तो उस वक्त द डॉलर वाज 102-103 रुपीज, तो वर्चुअली इट वाज $100,000. टुडे एट द करंट रेट इज $17,000. तो मैंने देखा कि ये कॉमन चेंबर्स की और बिजनेस
جو ہے جو ایسوسیشنز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے تو ہم نے اس کو ریوائو کر دیا اوریجنل which was $100,000. So any fiscal year, so you tell your clients, anybody who wishes to avail it, 30 جون سے پہلے آپ استعمال کریں, آپ لائیں, no question, it's totally legal, it's guaranteed in the income tax ordinance, the law has been there for ages, and it's only thing we are reviving, or we are revising the old amount back, but in foreign currency what it was there. So جس نے 2 لاکھ لانے وہ 1 جولائی کے بعد لے اگلا سال اویل کر رہے, تو مشکل نہیں ہے. آپ اپنے کلائنٹس کو پلیز ایجوکیٹ دیم کہ اللہ کے فضل و کرم سے تھنگس ول بی اوکے. آئی کنفیس کہ ہارڈ ٹائم ہے, ہارڈ ٹائم ہم نے نہیں ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہے, یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ 24th سے 47th اکانومی, دیٹ اسپیکس آل. دس از the sum total of the 4 years as a country. کہتے ہیں forget about politics. As a country we were 24th, projected to be part of G20, and landed in 4 years of misgovernance and bad policies, landed in as 47th economy. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پاکستان کو اس بھور سے نکالیں مل کے. پاکستان ویسے میں نے کہا کہ وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ جو تھا وہ دیٹ از اسٹاپ. اسٹیبلٹی از فیئرلی اسٹیبل. وی ہیو ٹو جسٹ موو اٹ ٹو ناؤ دی گروتھ ٹریجیکٹری. And I'm sure inshallah with our combined efforts ہم inshallah will be able to reach there. میں آپ would invite, میرا خیال ہے اگر کوئی questions ہو, کوئی آپ کا کوئی views ہو, اگر تو کوئی suggestions ہے تو وہ لکھ کے بھیج دیں. اگر کوئی ایسا سوال ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی جواب دوں, میں حاضر ہوں, تو پلیز the floor is جی جی. دیکھیں یہ بالکل 45 days کا بجٹ نہیں ہے. 2-3 چیزیں مقبول تھا. دیکھیں ایک تو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر حکومت میں ہیں تو آپ نے بجٹ دینا ہے. یو ول بی فیلنگ یور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ایز اے گورنمنٹ ایز لانگ ایز یو آر ان دا گورنمنٹ ٹل ایون 1st of July. It is your constitutional responsibility as a government to give the nation the budget. Number one, we have done that. I assure you کہ ہم نے کوئی نہ الیکشن کو سامنے رکھا ہے, نہ ہم نے کوئی شارٹ ٹرم اپنا کو اس میں کوئی وہ رکھا ہے. اس میں تبھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے ریونیو کو اوور پروجیکٹ کیا. وہی میں نے آپ کو سمپلسٹ بتا دیا. مجھے کوئی چیلنج کر دے, یہ عبداللہ یوسف مجھے چیلنج کرے بیکاز یو نو ہی ہیز بین چیئرمین ایف اینی باڈی ایلس. تولا صاحب اب آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ان کو یہ ذمہ داری لے کے دی اپنا ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن ود دی اسٹیٹ آف منسٹر آف اسٹیٹ. تو کیوں کیا کہ میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو وی کین موو فارورڈ. تو اس میں ایک کو میں نے آپ کو 7200 از دی بیس, وہ تو ایکچوئل ہے نا. ڈسپائٹ امپورٹس کنٹریکشن, ڈسپائٹ لیکوڈیٹی کرنچ, ڈسپائٹ ایک فیز میں ہم جو ہے ہم نے پرائرٹائز کیا امپورٹس کو, فوڈ, فارماسیوٹیکلس, ایکسپورٹس کے را مٹیریلس اینڈ اسپیئرس وغیرہ جو ضرورت ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے, اور اس کے بعد باقی چیزیں. سو وی آر جسٹ فالوئنگ اسٹرکٹلی. اس کے باوجود اگر آپ کی بیس لائن یہ ہے اور آپ کی انفلیشن 21 ہے, 3.5 آپ کا گروتھ ہے, تو ابھی نمبر نکالا 9,000 کے پہنچ گئے. 223 بلین کے صرف ہم نے میز لیے, وہ بھی جسٹ ڈاکومنٹیشن کے لیے ٹو ڈسکریج. فار ایگزامپل یہ 0.6% آن کیش ودرال آف اوور 50,000 روپیز, یہ پہلے بھی تھا, میں تو پہلے بھی لگایا تھا. بونس شیئر ہے اس پہ 10% ہے, تو کیوں نہیں بھائی میں کیش ڈویڈنڈ مجھے ملے تو کوئی زیرو, اس پہ مجھے 15% کاٹ لیتے, مجھے پیپر دے دیتے ہیں, میں جا کے بھیج لیتا ہوں, تو اس میں کیوں نہ اسٹیٹ کو پیسے ملے. لیٹس بی فیئر نا. تو اس طرح کے ہم نے لیے میئر جہاں کے اناملیز تھیں, جہاں کے ہم نے اس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی, جس کو کیش ملتا ہے, جس کو بونس ملتا ہے. لیکن یہ اس کے علاوہ ایسی کوئی اس میں نہیں ہے. اور یاد ہوتا نا میں کہتا 10,000, اور ہم نے جو اس کی جو اخراجات ہیں اس پہ وی ہیو ڈن اے بیسٹ ایفرٹ کہ جی وہ مینیج رہیں. آپ کا اگین یور نیٹ از دی OFD فسکل ڈیفیسٹ, وہ ہم نے 7.9 تھا, یہ پہلا سال اس حکومت نے ختم کیا تو یہ 7 ہے, اور جو اگلا سال جو رکھے ہم نے 6.54 ہے. اگر آپ کی گروتھ بہتر ہوتی ہے, ریونیو بہتر کلیکٹ ہوتا ہے, دیٹ ول فردر گو ڈاؤن. آئیڈیلی آئی وڈ بی ویری ہیپی اٹ واز 6, کیونکہ فرام آلموسٹ 7.8 سے آئی ریمبر آئی براٹ اٹ ڈاؤن ان 4 years to 5.8.
اور وہ بھی ضرب عضب رد الفساد کے 4 سال کی فائنینسنگ کے بعد آپ کو ملک دہشت گردی کا شکار تھا اس وقت 2013 میں. آئی ریمبر وی ہیو دا سلوگن 3 E's. اپنے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, ایکسٹریمزم کو فکس کرنا ہے, اور 18 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کو انرجی کو فکس کرنا. الحمدللہ وی ڈیڈ all 3. ایکسٹریمزم ختم کیا, اکانومی پہ دنیا کی 24ویں معیشت بن گئے, اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو. ابھی بھی میرا ایمان ہے, میرا فیتھ ہے کہ وین وی ول ورک ٹوگیدر ود دی کمپلیٹ ڈیڈیکیشن اینڈ آنیسٹی آف پرپز, کنٹری ول گو فارورڈ. اور یہ جو فسکل ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک فسکل ڈیفیسٹ بھی ٹوئن ڈیفیسٹ کنٹری نا جی, وہ فسکل ڈیفیسٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مور ڈینجرس, کیونکہ روپے کا تو آپ مینج کر لیں گے. ابھی میں سن رہا تھا شاہ صاحب کو, اصل شاہ صاحب کو, جی ہم روپے میں بھی چلے جائیں. او بھائی خدا کا خوف کرو یار, کیوں لوگوں کی نیندریں آرام کر رہے ہو بھیا, کچھ نہیں ہوتا. دیٹ از یور اون کرنسی. یہ اتنا ڈھونگ گروم پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بی ریئلسٹک, ہیو فیتھ ان یور کنٹری, ہیو فیتھ ان اللہ آل مائٹی. ہاں ایکسٹرنل ہے, یو کانٹ پرنٹ ڈالرز, سو یو ہیو ٹو مینج یور ایکسٹرنل اکاؤنٹ اسپینڈنگ اکارڈنگ ٹو دی ریسورسز. ہم نے 13.8 بلین جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لاسٹ ایئر کا تھا آف 10 months کمپیرزن کے لیے, وہ وی آر ڈاؤن ٹو 3.3 ٹریلین. دیٹس ہاؤ وی مینجڈ. ورنہ تو وہاں تو بڑی حیرانگی ہے کہ یہ پاکستان کیسے سروائیو کر گیا. آپ کے جو دشمن ہیں وہ تو چاہتے تھے آپ ڈیفالٹ کریں. میں اندر پہ چھوڑا, باہر کی بات کر رہا ہوں. وہ تو چاہتے تھے خدا نہ سری لنکا بنے 98-99 کے, چاہتے تھے کہ آپ کو وہ پھر آپ سے نیگوشیٹ کریں. واٹ ہیپن ٹو سری لنکا؟ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان از ناٹ سری لنکا, اٹ ول نیور بی سری لنکا. میرا الحمدللہ یہ کمپلیٹ فیتھ ہے, اینڈ اٹ ہیز ایوری ایسپیکٹ آف ریزیلینس ٹو ٹیک آف. اور ہمیں سب کو مل کے یہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ آئی تھنک دس ایئر از اے ٹرننگ پوائنٹ. الیکشن ہو گئے مقبول صاحب 45 آلموسٹ وی ہیو فرام ٹوڈے وی ہیو کپل آف منتھس, 12 اگست تک یہ ہے. اس کے بعد الیکشن ہوں گے, جو اللہ کو جس کو منظور ہے وہ تو وہ اس کو ذمہ داری ملے گی. ہاں اٹ از دیئر پروگیٹو کہ اگر کو آتا ہے تو چینج کرنا چاہے. بجٹ میں امینڈمنٹ تو ہمیشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2018 کا بجٹ بھی جو اس وقت PMNN کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی, انہوں نے پھر چینجز کی آنے والے لوگوں نے. ٹھیک ہے, اٹ از دیئر پروگیٹو, دے شوڈ چینج, لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. ڈائریکشن وہی ہے کہ اب تو ہمیں کوئی نیا کوائن بھی نہیں, کہ ایک جگہ پہ آپ پہنچ چکے ہیں. 2017 میں یو اچیوڈ اے پوزیشن ان دی گلوبل اکنامک کمیٹی آف نیشن. آپ اس پہ پہلے کریں, ادھر واپس پہنچ جائے 24. اس کے بعد سیکنڈ پروجیکشن 20. تو کوئی اور بھائی کا کوئی محترمہ کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں. جی بھائی. جی دیکھیے, یہ جو بھائی نے سوال کیا, ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویل ڈیبیٹڈ کوشچن تھرو آؤٹ دی کنٹری. میں یہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں, پاکستان ان اٹس ہسٹری آف آل دیز لانگ مور دین 7 decades, ایک صرف پروگرام کمپلیٹ کیا پاکستان میں, اینڈ دیٹ از 2013-16 when I was finance minister. Never before, even dictators کا بھی زمانہ رہا ہے جہاں کو پوچھنے والے ہوتا تو اس وقت میں نہیں. مجھے یاد ہے جنرل مشرف صاحب اور شاکر عزیز صاحب کے زمانے میں the program could not be completed, they had to walk away. یوسف 88 کے 9ویں ریویو تے واک کیتا سی, they left the program, I think 9th تھا یا 8th. ابھی یہ جو ریویو ہے, this relates to 30th of September last year. all 3 مہینے سے وہ لیٹ آئے. بہرحال I invited them the moment I joined end of September, and the annual meeting کے لیے میں middle of October گیا. I said please come and do the review. کیونکہ 7th-8th ریویو میں آنے سے پہلے یہ طے تھا, اس میں ریٹرن ہے MEFP میں اور سائڈ لیٹر میں کہ اگلا ریویو ہوگا فرسٹ ویک آف نومبر, دین 10th ریویو ہوگا فرسٹ ویک آف فیبروری, اینڈ 11th ریویو جو لاسٹ ہوگا وہ ہوگا فرسٹ ویک آف مئی. I invited them, but you can't dictate. So they came 31st of January. 9th of February we completed all the technical. They had huge demand. Behral, that's not fair to quote publicly, but we ended up, if you recall, 170K direct taxes. Usme there wasn't any common man's except the the cigarettes and
health point of view से. So they were very, menu was only 170, but at the same time 40 billion was added for the income support fund, paid income support fund, from 360 to 400 billion. That was also part of the package. अब वो खत्म हो चुका है और कोई अच्छा प्रायर एक्शंस होते हैं, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग से पहले होते हैं, वो प्रायर एक्शंस भी हमने सारे के सारे मुकम्मल कर चुके हैं भाई जी. So there is an external financing gap and nobody would understand better than you. It's very easy. Based on a calculation in early February, the Pakistan was projected to have a current account deficit of $7 billion this year ending 30th June 2023. If it was 7 billion, the financing gap, वो ये कोई नई चीज नहीं, हर जब प्रोग्राम में होते हैं हमारे ये हमेशा करते हैं, ये कैलकुलेशंस होती हैं. तो 6 billion facilities were required, or shortfall जिसे कहते हैं. That because of the delay, and we have reached now when end of May, तो end of April तक का जो हमारा current account deficit है 7 billion, it is 3.3 billion. Our estimate is because March was initial figure 654 million surplus, not deficit. Later the final figure State Bank released 750 million surplus. April initial figure is about 18 million surplus. We are still waiting for the final figure. It takes time. There is a time lag. But according to our estimate, it can't be more than 4. So अगर 4 billion हो, it is not a rocket science. अगर 7 है तो 6 चाहिए. अगर 4 है तो फिर तो 3 billion चाहिए. We have already given them the Saudi assurance, the UAE उन्होंने कंफर्म किया जी 2 billion वो देंगे, एक ये देगा. वर्ल्ड बैंक का काफी सालों से पेंडिंग एक हमारा फिस्कल रिफॉर्म का प्रोग्राम था. वी कुड नॉट कंप्लीट प्रायर एक्शंस. 4 मेजर पेंडिंग थे जिसमें सूबों से भी और फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना था. अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 2.5 months बैक आई कंप्लीटेड एवरीथिंग. तो वर्ल्ड बैंक हैज कंफर्म्ड के जब IMF हो जाएगा दिल पे $450 million. उसका मैचिंग को फाइनेंसिंग है AIIB की 450 थी, लेकिन फ्लड में उन्होंने रीपर्पस करके 200 दे दिए हुए, तो 700 मिलियन ये हो गए. आपके जिनेवा प्लेजेस के जो कैश प्लेजेस है नॉट फॉर प्रोजेक्ट लोन्स, वो अराउंड 350 है, तो 1 बिलियन ये हो. तो 4 हम कर चुके हैं. अब इसके आगे मैं क्या कहूं कि वो अभी भी 6 बिलियन की वो कहते हैं वो भी हो जाएगा, हो जाना था. दी अंडरस्टैंडिंग वॉज कि आधा जो होगा वो बोर्ड मीटिंग से पहले होगा जो हम कर चुके हैं, आधा बोर्ड मीटिंग के बाद होगा, बिकॉज द मार्केट्स आर सिटिंग ऑन द फेंस. वो इंतजार करिए पता नहीं क्या मसला इनका आपस में. तो वो आई मीन लेसन सेट द बेटर, लेकिन वजह कोई नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन ना होता और बोर्ड मीटिंग ना होती. लेकिन वी स्टिल बिलीव एंड आई होप कि दे आर ग्लोबल अदाराज, मल्टीलैटरल अदारे हैं, हम मेंबर हैं, कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हमारा राइट है. दिस इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू SDRs. तो ये थोड़ी सी डिले जो है चले, तो आई होप स्ट्रिक्टो सेंसो हो जाना चाहिए. तो बाकी रहा आपका जो फाइनल सवाल था तीसरा कि जी व्हाट अबाउट फ्यूचर. आई थिंक इट विल बी फेयर टू लीव द डिसीजन टू दी हुज़एवर इंक्लूडिंग अस. जो इलेक्शन जीत के आए फिर वो फैसला करे अपना. वो इट विल बी अनफेयर कि मैं प्रीच करूंगा जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. अगर हम आएंगे तो हम अपना माइंड को अभी प्री मैच्योर टू शेयर, अगर कोई और आता है तो उसका अपना माइंड होगा. लेकिन इंशाल्लाह गॉड विलिंग हम वापस आएंगे और इस पाकिस्तान को कम से कम 24 में लेकर फिर 20 में पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. अभी तकल्लुफ़ ही कीते हैं मुझे. I request Mr. Ishaq Dar and President Mr. Ali to please come on stage so that we can give a token of gratitude to the Finance Minister. Sir, दो और shields हैं. I request Finance Minister to please give a shield of thanks to Ishaq Dar sahab.
And so one more sheet for President Al-Cap, Mr. Ali Latif. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. आपका वो है We're just waiting for the finance minister to